Jotono lam chok so rajahan ko po channel dikhi ni mukhe dobin chong pring sai mami ke ta khata iskalo le bai thak ek sang mani ba pandawa salboyo nang bus kang ko tai tong wai shrok ke sama paisio tini nang bus kang ko pokta te আচ্ছা তিনি যে প্রেস মিট খাইমানি ব্যক্তিগত তরফ থেকে আবার চিনি দল নিতুই আমরাও চিনি সারা ত্রিপুরানি তা খুব মিডিয়া রং বেলাই বেলাইনো হামবাই আফারো তাম বাগে কে চিনি কাইসা নাংকুক মানি বেলাই বেজুয়াও ক্লাই তংখাসুং কোসাম 8টা সমাপন খাই ফাইনের মানে চিনি থাংনাই অনেকটা বছরनि सिगाङाव जों যে বলংনি সিলাইতে আন্দোলন খাইমানি পরে जों চিনি ভারতবর্ষর আবার চিনি স্টেট গভর্নমেন্টনি কক নারগই চিনি আইন গণতান্ত্রিক আইনন কিফিলুই সিলাই বেরোই ফাইলাইখা ফাইলাইমন পরেও তাবুক जों बेकायदा सरकार जों बाहायके बेकायदा खाइतंखा आबन बागै जों काइसा तिनियो प्रेस माखाइखा ओंखाय चिनि आबंखा थांनाय जों 22 तारिख डिसेम्बर 2025 इन सालमारिगो आसाम आगरतला लाहार कासलाइखा चिनि आबो दाबि कायथाम तैयो बबो हिंके जोंनो आगि जेता प्रि 98 जितानि हिनुइ चिनि যেমন 1998 नि सिगाङाव যারা সারেন্ডার খাইনাই जों তো চুক্তিনি বাইরে ফাইও কোনো চুক্তি করে চিনি আবো এগ্রিমেন্ট বাইরে जों অংকরি ফাইলিকা ফাইমানি পরেও ত্রিপুরা সরকার जों কাইসা 45 কোটি রাংনি মারি কাইসা প্যাকেজ নাম দিখাদো একে আবস নাম রিমানি আবো প্যাকেজ বা 45 কোটি নি বিসিङ চিনি 22 কোটি সামথিং তো খরচ খাইকা এই 2008 নি হইতে 2017 এই নভেম্বর পর্যন্ত ব্রাং চুনো আবো প্যাকেজনি খরচ খাইকা আবরও 22 কোটি থাঙ্গা বা 23 কোটি রাং जों তাবুকবো আবো রাং মাইয়া একে চিনি যে 45 কোটি রাং চুনো পুরন খাই রিনি উংথুং হইনা जों কাইসা তিনটা দাবি তুইয়ে थांनाय 22 तारिखआव जों डिसेम्बर 22 तारिखआव लाहार कासलाइखा एके कासलाइमा समयन ठीक सरकारनि अंगुइ काइसा खरकटाम जों माइ मालाय नाम थांखा अबंखा एसडीएम जिरेनिया महकुमार शासक এবং पुलिस अफिसार महकुमार जिरेनिया एसडीपीयू ओंखाय ट्राइबल वेलफेयरनि डाइरेक्टर डेपुटी डाइरेक्टर बकाइसा ओंखाय ताइ काइसा दङ एडिशनल एसपी वेस्ट त्रिपुरा नखौ बां थाङै काउरि लेखा जोंनो नरावनि जे तिनियो लाहार कासमानि दाबि कायथामते कासमानि आबो मानेवो चिनि मंत्री महोदय चिनि बुकुमबारानि मिनिस्टार माननीय विकास देबबर्मा महोदय बो नरावनो आह्वान खाइका नराव बाय तुये नरावनि दाबि मान थाइनो तुये सल्युशन खाइनाय बिनि चेम्बारावनो आचुगनाय मिटिं खालायनाय नै जोंनो थाङै चिनि आन्दोलननो रसाय नाय फाइका ओंखाय फाइमानि परे ठीक 22 तारिखनि परे हिंखाय 23 तारिखआव जोंनो मिटिं रिंखा 3टा समय चिनि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार साननि आरनि चेम्बारवा ठीक ऑफिस चेम्बारनो ऑफिशियली भाबे 3टा समय जोंनो मिटिं रिंखा मिटिं रिंमानि परो हिंखाय जों बाहाय उनथांखा अ जागाव जोंनो मिटिं रिंपाय पैखा हिंखाय अलो जदि যত নিমন্ত্রণ যেটা গভর্নমেন্ট তরফ থেকে ব্রাঞ্চ ইনভাইট খাইমান যত না ফাইলেকা ফাইমান পরও মিনিস্টার স্যার খাই উপস্থিত করি তামকাই আর ডাইরেক্টর স্যার থাঙ্গই চুনো সাকা তিনিও মিনিস্টার স্যার মনু বাই থাঙ্গই বিনি কাইসা প্রোগ্রাম জরুরি মাথাং মানে পরে ফাইমানি লামাও এই অসুবিধার কারণে এনরাও বাই ফাইয়ে তিনি আসুক মাইয়া মিটিং খাইমাইয়া ओंखाय बबाय किसु आलोचना खाइका डाइरेक्टर सार बाय ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर सार बाय इनके आलोचना खाइमतो आबो बत कोनो आसास रिमेया चुनो बत बय को याबला मिनिस्टार याबला इनके मिनिस्टार के तो आसल चुनो जेता मान थाइ चिनि जे रि माननाय माइया जे कोनो आलोचना सालिना कोनो आसल न फांसे करि इनके नों कामला रबाय सालिता नायबा ए आमते हाय आबुनि बागैनो ताबुक जों काइसा बिखु इनके मिया किवा डाइरेक्टर सार बसावनराव তিনি যাতে ও মিটিং নরাव যদি কক্লাই হেंकायबा ঠিক আছে जों পরবর্তী সময় কাইসা নরাव মিটিং রিংনাই নকে তাবুক ব তিনি পর্যন্ত ব মিটিং রিংয়া হতনা কোনো বনি আরনি কোনো চিনি আর ও ফাইয়াতা কিছু কোনো উল্লেখ ফাইয়া আবুনি বাগৈ তাবুক जों চিনি সাকলাইমু जों তাবুক বুসকাউনি 15 দিন পর্যন্ত প্রায় 2 সপ্তাহ যেমন 21 তারিখ জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা খাইনাই
aboni bisingo chungno jodi meeting ringi chini o dabino solution khaya minister sir jodi chungno meeting ringi hingke chung birat andolon kotor aboni ulokhe chung andolon kotor khai thangsinai hai chung lahar ka sunai chung afro jodi se directly orom minister jodi thangui ko khlai hingke chung tei bachakla mi akhito je samane to chung kaunar kha boni kogni mote hingke boto kaisa minister ni hisabe boto asuk chungno misa sani kogya বনি তো এত কিছু চিনবো মান সম্মান তো বনিব মান সম্মান তোনার দরকার আবনো চুনো মহাই মিস্টেক খাইরিকা ঠিক আছে কাইসানি অসুবিধার তো ওং মানো চব চুং মানেও ওকে মানেও তাবুক ওলো চুনো তাইসা মিটিং রিং দিবা ওকে চুনো তাবুক মিটিং তাবুক পর্যন্ত কোনো উল্লেখ খাই ওকে চুং তো মা খাইনে বলে চিনি সামুক তো চুং মা তাংনাই বলে আবন বাকি তিনিও চুং কাবক মুং 20 কাউনি 21 তারিখ জানুয়ারি অবধি চুং টাইম রেখা 15 দিন তিনি তো 7 তারিখ ওকে 20 কাউনি 21 তারিখ আসুক জরাও যদি চুং মিটিং রি আসুক ইয়াহিকায় 21 তারিখ লাই খামানে চুং আন্দোলন প্রস্তাব লাসিনাই তেইসা আবনো আইনি সাম প্রস্তাব লাসিনাই তেইসা আবনো আইনি সাম Ketai duita je pemune rabat ni te kaisa ko pemune amo ke ngue dorong kha abu bu yakho abu kusta yakho oke chini u package to unya no oke u rabat mission jeta chung saile mani rabat mission ni proti abu tabu oke aboni bade 6000 kaisa kicha meeting pro salaika salai mani abu to chung ব্যবস্থা ma khaine asuk jorase kono rinai ko abu yakho abu bu minister san nangnai o jagabu oke tai kaisa ke case pending abu to koita jagao case to abu to chung oko khaye abu to mari nai abu to asas khayo chung jahate jeta case no abu no oko khai abu to withdraw onai asa khlayo engka tabu je chini man thai engka to abu kono asas kori jote media man de kono nani amtung ya pharo ko phungka haya dinos kaisa goto thanai kongkok te hong ro samane hain khlai kha tobe 22 tarik go chini kaisa আন্দোলন খাইলাই মানে আসাম নাগরিকরা বর্মরা হাতে গাবা আদিন সঙ্গে থাঙ্গাই প্রশাসন থাঙ্গাই পগরুই নন্দনাও কাগজ নগেতা নংনি দাবিনো সঙ্গ বর্মহল পাঠানাই অতি সত্তন তাড়াতাড়ি রিনান চেষ্টা খাইনাই এই সাওই সং প্রচার খাইনাকা গাবনি পরে হাঙ্গাই বড় সঙ্গ চিঠি লিখাতে গেছে বড় মিটিং আতুঙ্গানি বাকি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারनि চেম্বাराव ओंगा थिक तीन तिंगा दिनो थांगा थांमानि परे ओंगानो जत्तो आसुकलायगासिनो मिनिस्टार किन्तु ग्रुप फाइया शेषावहाय मिनिस्टार करि हिनै सोंनो साइदिका ओमफ्राय तखन ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर साहेब सोंनो किछु कम थाका सामाने अकौरबो सों बनो कुनु फिरमनान बमतले बबो फिरब टांखाइजेनाबो किन्तु आ दिनो कक सामानि जेता ट्राइबेल वेलफेयार कक जोंबो तर्क खाइलियाता के बादिनो जेता काइसा सामो तंगो नंगनि बिआरपि सिं तो 3 बছর काइसि पाइथा हुन्छ डाइरेक्टर साहेब ओंके 3 बছর पाइसि पाइथा उंगा सिंगा 2007 गभर्नमेंट बिआरपि सिं के सनाबै दिया 2007 सनाबै दिगो 2008 होते सिनि जोंना बरफ माने इमप्लिमेंट खाइजा गाव रां दं आ 40 कोटी रां ओंके आस्ते आस्ते खाइगा बरफ ओंके 2018 अब्दि सोंनो दिखा ओंखाय बरक जे 3 बছর होइसि पाइथाङो ओंखाय 2008 नि हयते सुरु खायै 2018 अब्दि दिखाङै प्राय 10-11 बছর रिज दहले सन 3 बছর पाइके पाइमा खाया पर सं साना दम सालिया तपन आपनि संको सं तब आउ को बुले मा खाइगा ओंखाय जेहेतु सुंनो ओंका फ्रु डाइरेक्टर साहेब ते कक साबो नरना तीन मिनिस्टार गुरुय जों आगामी माने बुंगरलाय क्रिसमास रलायै नंगनो ताइसा जों कल लेटार नाय आफुरबो नरबो यासुमाने नि साम तापसा पर्यन्त मिनिस्टार बरसुनो तन कल लेटार रयाको ओंखाय से कारणे जों दिनै ताइसा प्रेस मिट खायै रिनाय हिनि मा फाइलिका किन्तु ताबो सुनो जों ताबो समयरिका ताइनि सागाय नमिबाबो माने 15 दिन समय दिनै 7 तारिख आगामी मासनि 21 तारिख अब्दि 15 दिन समय सोंबाय ते 15 दिन समय कोनो बरफ मलाई जाने बेगैसिनो लेटार बरिया समय सालायजा बनाया सिनाबो सम्बन्धे गाहाम हामजा बा मानाय जामाय दाव फन्त कुन आलोचना खायै आं गांगाय जों थांनाय 22 तारिख निसाय रिडाबल बरफ फैयै जों आन्दोलन खायनाय बिराद आन्दोलन खायनाय हाय 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 गथर आन्दोलन खायनाय आसुनानिखौ
kaksa ha jo to na raja hani kupo channel na ye to ne rono tre buskamo video ta mai san ba pandawa nang raja hani kupo channel bai kuno ton de buskamo